kinsa to tell them about the Lord. nga iyong sultihan siya mahitungod sa If Ginoo. you as a group are not in agreement, So kung kamo nga grupo nagkayuyon lang, then the Lord cannot work with the people that you are talking to. dili gila sila kung di mo makayon digid na siya. So you are responsible for them not receiving the Lord Jesus Christ. So kung di sila mudawat sa Ginoo, kamo ang responsable ana. Hello? Hello. Amen. Hello? Amen. Do you know how dangerous that is? Nagabalo mo unsa naka delikado. You are responsible for them. Responsable mo anang mga tawhana. If there is a failure, you are responsible for that failure. So kung may failure o di na madayon ang inyong ano sa tao, That's why we need to be of the same mind and be of the same thought. so muna kinahanglan maghiusa ta sa atong panguna-una sa ato ang mga ginahuna-huna. And then the Spirit of God can move. O dinha ang espiritu sa Ginoo mamuhat. Hallelujah.